بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارنا الحال كنتم وراينا بارنا كنترول مسلمي كنترول حفالينكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنترول كولا نيم بارنا اللي بخلر لندينغرا كيلين خفتان كوريلا لا خفتان جامين لو جمال سافي مما كو ADC jamani korile jamen lo jamani fe dan tan nukundi mo ma jahanga kundabi bele ba kalama wala hata Europe jamma hata habula America la hata habula Afrique la jawoja ninja hango bi har jahango tano har mi jahanga kamme bebe jam korile jamen ko in kalama la bi awa nata hana nyokonje hambe ata jamen ko in nala akobe kinyamin to ana abe al halamin to ana be bulmin may bulla alako fo barngal se awa dolonga koto parce que bele sa ñinin karo ke korle jamen ko imma comme sen fo waxto be ha fo korle jamen nga ñim minjente janga kunda bi atal mu na santé bat janga santé bi jang wojam bibi kunun ko jamen tannin konon ton ñoko e xam min fo ñen na mol taxta jamin na hata réunion kije suratul taxta fo da kun tula wulu ki bata santé to ma fana ke dar salam woni jene ke jamen tannin konon ton ñokot hata kaka nda tabule kindiala jamen lobe santé mi la janga fe da ñimbe janga kunda be ba kan ne bar ñimbe korle ta c'est plus grand farawoni be fana ñaay lor nga teleto voilà be ñaay lor nga teleto ntol fana so fal yende waxto be site kon la kon sen ya xali male al ñun koto wala kor la ngol hakkete na al fana nga kete kor la ngol hakkete na al fana nga kete samang miniken se conseil ma ñinin kamma samang bi tama kan alla tama noloma donc al so fana lo wonya donc ala sago nabi sago bo janim be kumo di la ndoke ma dumbulo min be mbulu la ngamin dante site kon abata wakati si mbar nga xamin dumbul la Amerique ala ka réunion min ke korile misri dala je a hole video je a ho dumbulo na ana tole na nga dan tagale na bare kafi wo tuma hana bla sa ne réunion la tuma fayin na bon ko bisilen sa nati ani ewa mingi muso fanta fo fana o fana nga millaka ça fait 350 Ibrahima Diaby la mot ka kum bangol mot bar fo ninke mimmo ñin ata 300 na bo mingi muso nga 50 laka bar 300 e minjente a 300 e nyimbula misiro minto kakanda sembo khabo mi akonti fono misiro mzina hay mas kenje asa so hala nantama non ta hala ta hoti golma comme ça ni gol bunna gol bulo man soni ajang nsafa ko go karsa wakile fayde wala banya tongo ala boy be lagine o be ni be dingra minto hala tahi maje donc 350 wo felente fay coordinateur ele bu nyabo to hande fay do voilà nse kumodi ala taslimima donc satra hambe harfu min ba hayta baringa la soyita wassalam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا مبار من مسلم ولومبال كونتنا نالفا من بيجا نالفا كندو لومبال بي كونتنا موم بي بوت بروفينس لم بي كونتنا بافلا بي وراينا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته mbata madde jang herato almum fatan herato almum be sagile ya herato mbata réunion ki réunion mbata bala na bido kono mo holi ko ngana divers ku siamane ba kon la proposition le benon ne kon la ntena tale ten proposition do lo le benye hala korira ADC sagoto haran alfa kendol sagoto ma fa hakke mestre la cahier de charge le kono la na proposition folo wo kala munti mbata madde jang mbata 6 milliards madin hasamba korila association min note 6 milliards madin na hasamba korila association din toti association wo nyambula ha fanga la ko no afan nyambutugo ala ko manyan din nam hola butugo bata parce que munna mba démonstration de force ke mbata sanga fu muta mbeno ku tegela male alni ke bal hormoto ni la douani mal hormoto na proposition folo alunga nyinna saha alun kan tu na association o mbata godo bo ta kori la menga kudo créer mfa nyenjang wo ko be kala mum foloti haram masiya ya janim betlan na godo bo la kene hadum mo hol bulla souvent e chonte lari ou bien adum ta détourneta mfana nyinga tarante mani banga keta mimma nga kudo kala koto mbari nga do be je tenke ba mo kende ba adinga fa tay mbulla jende sani association kora dinga du fay do manno fu kela
nin dungan si kan tolo be jantembe do ala nyohonye kudo hanan temasuto ko raman na o secours ko adun seno kulele ya lo bat kembulla kuti mu faiblesse alunga kudo créer 5 € par mois 60 € nim hasara nim banquete mari be association kutato be alla kunda bata association yele o sena la hanema parce que mo mbe bol ja ta afrique ni sa wonte tata mo si matale ko be la to atigo fanama na président asi olan kay de charge kon la parti o mi motonya ha sensibilisation ki amanal tata adiata lien ala ko ngano haro drone mo ngo drone bulanna prérogative le kono la nin ku ha mi masuto korra nim banquete ma ila famille hata en charge godi min be vote la hawta ho dima hari be association kutato mais ko rafana hakule munte ho kiyen na proposition fula nyoho mbe fila kawala jamion ba mabi kanyu honde kakande kono la jamion ba jamion ni mun sataha wala mu londoti na lonna balu alla kito kono la afamba be France jone be taale mo la sallaji mbe do ala ko do ko molien dinga min beje wole karanna mi iyala ninga mira ngansigi ba ngamira ba generation fula ni o tambita nje taka nyaminna est ce que mo sena sto ko dinga to mi mo la sardan jamion kon la mun sano palier la hano ngano sembentela wala ketante fo nga franco arabu le assurer nya fo franco arabu kendo lo nya dingal be karna jaminna hi encourager harin tolo be karmo hol tala en charge ala ko nsen jamingo nse potentialité créer na jamingo kam nyaminna parce que ko be hadimi hata sanji jalumundi depuis 2013 mben ko la hambe jamin nabi kon tol manno sirabe lundo hanasi kom bon sol manno mo sel jami o kon la ko karnan tito adum bataje ko korra debe na créera nin sila ba intambita korra debe na créera farbato mafa nin silo boten non sanyi mo holbe tegelle boko ba ko hana korra naldi ni mo sigita aldum betta jami o ko be sa jami on kilin kolla ni tolo be karandi ala fala no jami o dantige tolole voilà maintenant pour qu'un chano ol palier là ni kufulo alni anamba président mayninka qu'il prend acte hay nas hana bureau ni tat fu gento fi non lal na kay de charge kon la mbe laval antenne la munti mbe laval ngol konton na ya godo min be dumbu la be sital bureau la bibi jami ngoro awata ko rabanna am fan babar mo konton al timinandi ala mi anin ki ba min beji mbay mamadou lu min bi hagorbo grand falilu bayin fodi musalo ha be konton la musol nin kel min bi hagorbo laval ki be si wara la alfal bata doualien mbat si jan jami ngodo mbat ko la be sarala bari boro mamba hambi albe ku telefon mutal min mankewti e ken réunion min be ke be ko santi mo man fili godo la wala be jall hamad bi sallam wala min na sem fan anten si ta jamba min na sem anten man si jamba wala be la godo si tal bureau ko la ja bi mu clôture leti mbe be konton na anten mo be mbe antenne mo be konton na mbe kumo passer la na antenne rincement lion fana mbe gauche fana konton na lion vraiment gauche a participer na boro beto amal lion dron dema ko rabele dema parce que ko rangante bara ha godo bola ha lion gol bulla ngalo natumbe pari la badu na pari ngolo le bulla amal lion kandi ha korral kanu mbe douala yen al bari nyal na muslimi ya wala ko passer la rince bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما ندمو Orléans antenne représentant neti ADC antenne membeje kuma membente ha ala jama sago ADC sago na alfalu senan de malalu ni walila baro menketa ani hambe jamme kuma membente hala ADC sago ni wole mun na sujet diverti wole mu habi ate kori la kolem kori la ko njana si jamena mbatalo nseno menna ani meno menna mbata sobi wala aseke bengele kono ngainke bengele kono nyimma kingo nsembe make na hakil dia make na karamake na alfalu mba alamu ne malama ko dinningo sidon kardo la ka man lo anyala na alfalu hadua menken koma e hadua menke korila yen mfananga kata dua o hanto lu samba jaminga julu la joki inshallah dua la hansi jang
non tembe halon tambita impasse menu kono nyinko kono hadamu ta a 0 hanasi au 6 milliards kato men se oke duale se o kato ke alfa lo ha duwa men kenye ibata julo tumbulu mfana nyanta men saralan ko moma nin kuma bente ha fo ha ben non kenyama nse wo tara na alfa lo dolu ben kono lo habi hadi duwa yen sima yala men sa taranke yata alamune man hafarkeliye nse duwa yin julla jokkino nyaadi ha ben jamiyo nyin dayeloma ha hakilla mira sini jamiyo tumbe dayelila korila fana ngai sigi adingo amuso ake be haben wahati to ni alfa lo haya marodi wahati men ha ke fidawoti ha ke fidawda mutarinti korila sateye ha ke fidawda la dundinti aseke baluring alien nemati aseke tambiring alien nemati men fana ben na lan tolu komo nin tolla dua sita wolu fana mai kon tal tol tal ha dua men ke o jabi tamma ntol fana tata hata dun taluto satara asike dua julla jokiringati barin kana son dua men na han tol recharger ntol jana ke batterie let alfa lo han tol recharger menna njana wala produit ntol fana nyantan talu recharger lale sini nyin kana dan toluma nin kumo benye wo kote ma hasigino kume ke bengako inshallah bengale se ko be taha nse même fon tol tahama lalien ngakata na tahamo aben na farin wala hansija ngakata nse sokono mara hakilo la nyami hay dun groupe nyin kono ha be ke groupe kilinti donc kana so mo benye wali nyoho ya wala beje ni felem panja ngakata dunya benja fen créer ta kolila na intégrer ADC kono kana bo kono ha intégrer ADC kono asita ningo ke na tahamo batan nafa na nyini ndo batan nafa mo se silan kumena nsate la kuto donc nin kumo benye kono nin kumo benye wala musalla muhammad ngakata antenne minto antenne wala antenne Marseille antenne la ale babrama ave ndere wala baba sawana ga misil molo bal kontona le fal beli sa ko tunya wahabi Marseille jamaa mbewul tantula kumonte shiari mbulula bari godi bo mansonia kabiri misiro dam tatalumen godo dolu bije ishene batolu kama Marseille ata kama mbulla godo majorité natati Paris jande bari albata ke ha ko je tembe mente bi a mankura banna bari mata jam fatu kuma kan di man ndu amem be jana kijang abi jama senu en kasabo bi tantula le hiyo wali balon Marseille fana muso na ke anin do to mal be melbe Marseille bantala melu lo godo khalerta mbulula kabrin ko da mutata awa habi hi tantu hi wali balon habi jama mo hakan hatara jama jama mo se tara jama mo mi boru jama Ramadinya wolu kembe je kumo meno siala se men la no kan comme ijana harfo men dantege sa te meno kela lonna luko meno tamala lonna luko ame tamano londo fananko be segere bari na 80 na nyato ngoluma awan sifu nubula ina germadungo je kela abe mabirgintina abe dantege litolo karambaya suare kunda 80 kunda to malma impeje gen badungola ngai lonka kum fadula aidan teglito yami umi talati italo le senemata imanna ku ko mali nata mission la korila imakili tale ila senemo habihi wakile misiro njana wulu wala kono ila fundu nyima kamala habi korla bata sanse bibi ni hay korla tarabi asike ko jangolo haje mateke wallahi asaranke tel manje batake barakita nyawonya sigi nyawa kamala anin dino kamala anin debeto dia kamala wo me nya sababu tu donc nyatu ngol si waki nte kenda kumo bendo parce que adama di nyama shone nyabi telol abi wala kembe wala salam sallallahu alaihi wa ben dayno ala lim awa ndende na wala haj Mohamed Amin Sani porte parole ADC Europe Afrique awa antenne Rouen mbe misilmo be kontona ani jama be ati nake Ousmane mbi kontona awa
binja lu jaminna kuma logo trentaine parce que nga mira kono nkombi kidila nko na filmage follow nko ngadam to lo kombi a date ke fo mo lo bare voilà 2014 le kemo ni alabata kitala normalement sanji tan na muinti jamion ko ni ay fola awa darbi bi mu lundo la faranti awa na secrétaire général a trésorier a sena au contrat indiqué même il faut la corra jamae nko ni segi inimbara e batanto lu kunna wuli dunia kolla ntolu kumanya nsumunyo hasia se traka fo min kona hasia nga association min de ma jami ngola hasia e jana dolo le fote da kuntungo lo ko fo nya bata salulo si ko ngalo fe ko fi sake ko fi sono jami ngolo le ya e bata je ke dar salam tisai awa woli bebi ya kala korla ma bari mbe ku kilina fo la korila ye ya ADC mutay bulu fulula non fo ko mutale namo ya ADC mutay fali nga mana ko mo betuje bu ko min jambulate ni ngay fesa fesa hata so into hansa wo khayli mo honte jam min eskilita ADC into jamais de la vie président Bakalama na stati la muinti min reconita dans la voie république de la Guinée wala muinti kunda fusinteje min mo honte représenter kilim fula nyoho ADC infana nga mo lolu succéder ba Camara Trump président wala hamin ke hoke mfana tilo batasi nyamu min kala nga oke ali nga den nini mo hakulu ngata kala ha tege bala ali sita hamba tema agel madingo dam tamulo bola hala kupi bari muhammed na kupino jami ngo infana be nono la tuma minna nya signature la minti autorité femfenna e boké ndolo holu bulale nyimbe sinela hare ko ni hana ADC re ko ni nga ku kilin fo ko radingo la ni mantra ADC ndo wote yengenya ime kula wulino korila min se kesa bokuto ha ADC mo mi nga 6 milliards baruke ite mun kutanyini nano ali nga beng président Bejang structure dolbe association la mimbe lori njamina be hakesa mutayilo lula ni woketa me ko rifushima he afoko ko jama barakaringo wadi ma jama barakaringo bari be fana me dun arjana nyonfe bari nyinjana hakiri min dimma na kembe jamin nabi na jamion godo abata basarala Allah akbar Allah e me woja hanga satela bo min tasir non nalo 11 janvier tasir mi ha min fo wo mo honteje groupe to association to kibe no lo go tifa recruter la mo be munyi nasile donc konte bebe tantula mbebe jagila nte dimindi mbe sewari mbe nyalindi barali ngala saha godi minnaja na tumbulu nte be president nala jama manyini kala ali ngakata godo nga konti yele la Guinée godo khata halal la Guinée compte la parce que konti mimbe mbulaja ni 1000 euros masoto bulati kunna kaito do mante nta ça te ko la do sa fan sacrifier le nta poste nte Rouen nta le kaito photocopie nta jamina parce que ngam fan sacrifier le nko jamion ngani fo nyingalo kumo min fota ko nga jamion ngala boy kula ndi alla min kula hadile ngalo nen ko seke sebola to bari ala min ba fela majigiri mauludu kola alfalu wololo hajamion ndante ngatara jamion be boyla awa alfalu kan bari hay har jamion kuto le fambo est ce que mtolo bar ko meno jamion kuta fana lula men salo har sini fana ni ha jamion dan tege nye ko ngalo salo foni ngafo yen ko kuta fana mbele je bitugu min ta jamion kuti donc ntolo be ko la be la responsable be sagoto bari bengo kan ani nyom horomo kan ti ya groupe nim fusi je bola groupe bato ka ba formera ay fani alla parce que sembo mu groupe balti allah atala be jamala fi alu ngade sey sembentia tasmi jana min fonga circuit bulala e han bari ngol lago do détourner dans sa association kakande fure la ta godo mais ning nyimbulan na koto est ce que nse mila moma jani mo ata han bari ngol lago do détourner e ata mo ko tala nte felante association fulam me min to harim fa ta be har alman compte njami folde nte gere fusila korra kolemu nim fa ta ruambe ruwa association to lili mbe association to san wo san sa saraje san be ro njami folade mais pourquoi me nyalla korila mfang voilà mfang mbe alla nyalla mumma ni mo hol bata jigo sigalito
ibata luje ibata milaluma wol kani nyama jigi mabitukunde alim bata kubala mahajamano en kono munna parce que walinya mo sama ne sekta est-ce que il m'a invité le kakumba jamengo to ko ngata haka kumba jamengo hatari de ma campagne là ntolube wolo dron kama asa na so yesego ntebe se wari na alfalla duwaja bole munti ngada muta hanja na si jamma fitina manke bari mo holo hakili ni manyini afogo kala batanso mbe minni na ni a chauffeur soto minga mobili no et batame on change pas l'équipe qui gagne ADC ni ha mbokori lebe na munti ni fitina lo honte minna et batame ha fo nyen tole ba kala male kele fusi na tram ben kan korida nga barasi milla ala ko bilu hasi manso mole godi min sarala iba sarala ku min kan ahadun nonne mbe bataje harisi mon boto fula abe seferi na rapport kolla hari 2000 euro ala sa haja fengen godo tage kunna golla godo ila godo konti ala banta 2000 euro 2000 francs na 2000 francs abaka donc mo wona munyina ali ngambulo du nkoto hadua nyini nin tol botaje dokutalo benala mo hokani masaba kuma ni masaba fito masafara ibulu mini binya tuiko ifanan tale setiko wodi ngirala mo almuté ben kam dumala mbe duala khabilo be anina antenne be minu nata antol mandimi mobili ko ya minfo konta mobili sa mobili worula nyhol moti isabari nte mobili worula nyhol moti mbe mi ngam min samfanye ala nati yabi munna ninke fa nata mobili sanye nge jara na kolla na ningol manga mobili kuta sang wo felenti mbula france ja mobili kononto ngam min stom fanye ninga mobili wo sang godo inato est-ce que c'est si ja jahangola dinkendo furele sabato alunga tiba isabari tiba bugaburo annasara gaburu ya alinga fatama annasara gaburo ni ha kanje fulor beji karo nyima beji bar ni ha kono itela masibo beno ne kuma danole alunga nyo muta alinga ku kikilinti wadingira wolemu awa nin sita ja mbeke ni musobe kontona coordinateur hi konto katrabe bambo basa si sabane meno kumo danna ma konton awa ale mari baba kalama l'homme kela ke yafo la ya'rifu qadru ar-rijal illa ar-rijal mogol me mogol drajolo fo mo kendo le mo kendo drajolo ngala rapport je imeja hanga mogol bo afriki min sa rapport sifo ke abi onya fantonya billahi wallahi tallahi bara fotala kala bungo ka holo jami ngudul to alingatu korila nin la fitanna jama'i ngataha alunga ngane seni nyamuta hange nyonye nkana nyon hasidia nkana nyon konantia billahi haje fempe man na ta nyato te fo bengo anin duajabu nte bebe tarala wala aso na se usago wadingira mo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah be muslime jama kontona alhamdulillah rabbil alamin bimu lumbalati khaira lungalamu lun sifayin alma dilam bema bar mo hoy kumunta ñoxo ala tanto kola nemo le di alla kila ma kola ini men ha kumuta ise tanto le taxalema liongolu ndebe kumala wolor tokola alhamdulillah rabbil alamin ntona ala ibrahima jabi lion antenne muntalati bar birin kunya nyin damu tata almu nganne kele kilinti nalinga neketa kilinti alse no la kula agata nyawunya anabi sallallahu alaihi wasallam akayna bange ako mu'mino ni mu'mino bele al mu'min lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'dhum ba'da mu'mino ananyo ko mu'mino ka bele yiko bullo ringe isi nyoko sembente yale nin do ha do muta meboy wala ketan na jamiyon ko nyinti nal fal be lion iman jan soto alay Mamadou Diaby beje alay Mamadou Fofana beje alay Ibrahima Sawane beje alay Momme beje
forum sa wane beje ndo ko beje mfa mara jabi ala surba sa wane mfa mara ala kuba kayen mfa mara ala kuba kayen mo ho men folo hadala so bula jamiyo ngay nakuto ala ko jamiyo ngay ngalo mfa mara le ndo mfa mara nene mfa mara itaringa sani litaringa Lyon e gareni ngo keje nteje mbe Arabie Saoudite itata masai mpa mara ka 1000 euros bla kate batay mbofolo naringe akonyan kontata kombata 1000 euros bla jami ngoto mbata be ngato ko ha jami ngolo nka mfana mbata 1000 euros bla to nsenyon nse musulmo ni musulmo le miti ise do kilia barani ma kelela o manke beson kona yati donc o kono la kusia mambata ita jansai nse même fo memba sanie asisa bari e ko kila na ko fane afola lam Allahu akbar e ka ko dure sonte keri man men lala hi ta baya fasula adama lentoti e ka korom iki ba korompila fase dino bula hidungala ahidung afandin to fase dino bula ahikali akom fandi akom batankali wallahi ya am law wada'u samsa fi yamini والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه النبي صلى الله عليه وسلم على بانجي لموينتي أقول هالي غتيلوتا خالمبلو تيغوتو مبولباتو إيه كارو لمراتو كون دينو نيمبولا nga kunya imbula kon ta bulala fonu ko tutato de adawala ndenti mbakume mawtu wonte mo mawtu la lundo ni arabu ke do Arabie Saoudite malon fonga mengili fo taslimi fi telamba fo memuba ite ni arabu ke kuran nga kumala nga passe sanima sani ako saniye akawa kalbata jamian lo damuta akawa kite city konte ki konyenne kombata wotosan iyo jamian godo to ile satela a jamian ngomelo lil ka bata mobilise ngato abata bungo lato ka wa kise fania bela ila ko bari ki kani tulolo mo donc bi man ku bula tasilmi hakuma kilim fosain alan sengili tunon betege anabe mo sallallahu alaihi wasallama ala bangele muinti ako kunte keri kente keri iritasin te keri moko sementa e hadi idingama mengasia daji goti wala mulondoti ni man londi amambeng ni man londi amambeng ndata nyina kama kila karantale sallallahu alaihi wasallam arhono boto mohmen salula o karantale altala ko sano ko ka fala tansa ha o ta karantale donc kono la mbe duwala njana ku menkete ala mu inki ka kelenye amin ya rabbi hadailo itan kendola mbata duwa ken dingaliye duwa men sela duwa kan katole sela kan ise katale e kana duwa la katoka ha bari ni man kata e ka duwa dronke amansone ade donc on se jama si hakutunye almun khaira si alambulla nsolo fo jama ye hambi mbe
korra dinga be kontona ani men be ha musahamatu ke jamiyo ina koto ani dolfonga kumuta nyokolu men be lion nga men tokofo ani man men tokofo assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillahir rahmanir rahim mbe misil me jama kontona ntendin lamu madbadra me antenne de Grenoble. Donc bi hanatra ADC réunion to hanatra to comme ku min betambila hanawo itanyo honna parce que ni muku titula doto nalbata samba hanjandu nal sita jandu fanama fala fo nyonya da ko be janne donc mbata da ko nati njana si final lema final o munti ni wala mu jami wala koti nga samba hanjamme wala mala bangati bi alhamdulillah rabbil alamin ADC bata confirmé godo min tuta bata bang donc mbata jami wolo donc mbe Grenoble mo be kontona dinni nga ninke ke ni muso mo min lati la habulu fendu bulu kule moti ni o man kuji to anto kela donc mbetan tro fanan kela mini fanan ngantul fanan sugandi ni wala mun nin kafunyo khote momo lamni awal jabi abe afrique ntolu fulo be dinni ngali kunna bar alhamdulillah rabbil alamin hata nyindun tambulu lumme ni kili hila sige hafoye hata ulu mahna bulabila nzalta la tanto donc mbe Grenoble jama kontona mbe tantula e hajige min siginto nga samba hanjamme donc fo ngay ndantege donc kuloture njole kun nabi jigo bata timma jigo timmari ngola control fula nyoko nta haminje korra kuran koto nganda bulato hakili min be min bulula fa sebula est-ce que bata famu parce que minje talate na be tambita abela melale na la meta dum fana hambi hakili mal bi ta Allah jela lato donc nin kuma benye nso fo ADC alhamdulillah rabbil alamin mbanda si konko kungoto konko matayle hamata siya kungoto alhamdulillah rabbil alamin muhammad boyi muhammad gursi bi mu sewolum balati menga lon korla nyamu se wala korla digi nyamu se wala barala baro men ke kurila anala bi ngon tema hala mun kan bengo min halindi ni ko ka ADCE e bata korla be fo e bata pari be fo ha Europe fo Asie fo ha Amerique fo ndol be kan kilin mutapu kilin bula ku kilin o bengo alamo talanya bilou mbenta la marba dans soya président Kouna die anala jama be donc je suis membre de bureau chargé de collecte mais ameno nyawula parce que beni la baral quoi mais dans toutes les façons to la association yi barko bato le duwa bato alfa la duwa kentul yene dini o femfeni nabe korila ya idée do soto inyamule ikila bon tuluma nga ku kilimuta mais yal me tagali alfantonya ko bengo ngalo ne be se kunole mais ntole bente kumento Europe yang Amerique Conakry mbende kan kilimento ngo mato ngo gasale no botaje hafo ko langolie ADC jamae kontinen san kuma sawo mbe sewari mbilun wala ala sanika asedoti anin ko to baba fusime bengal si bengo bembala de disi desene jumo lu ngale mu juma salikola ndatan lo ngalo almamo sanima ngo almamo sani nyabe kula wo seto ande dari nyen nyabe alfadla e mendo ko nyaso dingal bulla kada mam ngol be sigiri e mendo ko nyaso la so ko ngol be sigiri e mendo bebe kuma le fan kunti ngo manyi ngo kuma sani ko nyakuna ko kuma ngakumota nsatel amma ngo korla ngolo mbar kontona hakebar konta dine konto ko be korla kumembe kunu on debi ko munna ngo nyaba la ke bala wo seto fan inte ko nyaso la bebi ta fula ngo alkatala ka ko kinna jani sange na ta giro sel kula se bro ko hawla ke bar ko mais adi ko ben ka man din to lien to ex gaspora mo holo amandi nye
alors ben ala haben ko na benta hadda mi ko sate ngalo kabi ngo fanya menna mbitan ke diminta ko ala bala ko ngambulo dum ko la ko tola ko ni alsonta woseke ala na take olungo ala sani ngo to baba ala kadja abula ala sorba sawane khatabla guno sanko la ngare non ke ala saniya bapaya ba ulum almamoti sani ko ta baba ya ta ba ko no ime ko di ma ya nan ba kan atul ma atul mo gasan ku nan golti mbatu ko ta halo ta non ki ta ta non kaya mbendento nko ko bar ko balu nga rendez-vous dima ni haben kan kilinto sinya fula sabanyo ni ke bar bento kan kilinto kuni asota ni hisara na ni sita kurila ni ala si pari se ben kan kilinto ko kilimuta wuri kita ade senti bi ala ta baraka lawto momo wi lon toliano inshallah ni alsonta marba dan sonna jama mbi ko tilo conseil ma bento lale interpréter ma bento lale ça fait il moment de bébé lori alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin mbi ata tantula resi mo hol bitu mol tantula rensi mo hol mbota ba kuma me banno abanya mena meno bana ya me kodi resi mo mbi tantula ha moro sauna tantu ha bafo de sauna tantu ha mfa bali habitantu ha dukure tantu ha ja fa sauna tantu hata manwa jamate tantu ha asema mbida msikendo ha tantu ha kare tantu ha sinyoko libe tantu gamingo men bije senegal gol meje ala sutilu ala tubangulu ala jenkembalu ala sida jemalu ala wude nagari sankulu ibela de ibela hagudo etona na zakuna grupulu ibela handema ki tantu hi jagi dantalawo hafo jamas adc jamayanko tous pour un pour tous so ni tulombe lodi ni alsonta dindi men be ko manga fatu dindi hala konti contre habulanko salam muhammadu alsago anso jama sago kile felenti kilenyi mali muso membe rensi di safa ko mani adamba yo ngalo yo jeli kenda ba wala arse de nkanu amasi bima boro sakele atata mali la ahama konto nganyo ma konto ko mi mali ta ko mi studio ko nun se mun ka to le message adc nko ala sa hasu gudi malama e han to fana hala han jegi hala ka ko lo ade ki ko la de ko sake khabula jama fundula awata kile labo kor lago be le tabato asugunyima akokandima ada man ba dan so anala groupe B anin kunda B wala sugoni kuma kanyima beja habula jama be fundula wo hakita ba sallam muhammad Monsieur le jama mbali be kontonna ntele mo bambo sawane coordinateur ADC mbenna biro kono be mo kontonna ADC biro membe Afrique mbi kontonna biro mem fana mbe jambi kontonna hata président ma hata habla trésorier la hata habla porte-parole la hata habla secrétaire à l'organisation la hata habla conseiller la hata habla antenne la mbi kontonna la Ousmane mbi defan kontonna mbata do kata alhamdulillah rabbil alamin nante be jang mbe sewarine mbe sewarin dangante sewo menna le 11 janvier na fulo men dunta ni haja dunta recensement ne keta mo hokeme kononto ani ko o safi halabo hala sitila hasagi be tokofola wala hamu holu mobiliser hagodo sara insalta la tantu le 13 juin fana Mohamed Lamine Sani a déclaration de kele godibo koto janna betala Afrique bari wo déclaration si manna tarakoto nte fana na tabu jan hamboda ko Afrique na taho Afrique ala khade maro ke jammenna ihi sago ihi ibarako lan sago to lumenna nga reportage que le 1er janvier 2021
wala khade maro ke wala misiro ma wala khade maro ke hani bula korila dinga lu to oto ha korila dinga lu tantu hi wali nyimalon korila dinga lu ngaro sentiment menke imbiasi mo keme woro wala mo bi saba ngole ke wo mo keme wala mo bi sabo ni tasilmi na tana la saha ibe mbasa ni ha declaration menke kuma si mantra koto mbatana reportage ti alhaji usman batabulala korla dinga be bata maha mbasai ngakata hatoko be madang sitila hatala kabila tanti kabila tan wa kabila tango alhamdulillah rabbil alamin nsem mari go tantu kabilo folo wala keta gasam makundati gasam makunda mbi tantula mo keme mo bina ni lulu ngole resanseji bari ni haje ngi fatang sa ho kunna ngolula basi tolo mo woro kidimati na tata silimi kidi hala isani kidi nki ha fo kala mbay ngoli yen e khadinya bari ngala gudi kunnela ala koto khabelo dula long jami ngala koto donc mbi tantula ni wotambita e jakunda tude kunda mo bilu ni worowula wala resansita o mo bilu ni worowulo alifa men no metaji wala mo alay shara ba sawanedi ani alay mbemba mbi kontona ba kabiri ha ADC la nouvelle mais et troli hi kanna boy koto mo holuma ki be ha wuri hilo parce que femme nyana si awa kabilo ma ko onte kundundi donc mba kontona mbe jakunna ngo tude kunna ngol mbi kontona nimbota no mbetala fofana kunda ni haje nkota de mboy nka hilo alifa memu alhamdulillah rabbil alamin atele mu fofana kunda khalifoti ngatele nome analanta loranka et trop la dru koto handema hanga mo bi woro ni mo bi sagini woro sotoji o mo bi woro ni sago hana wolo to fana la sitila na fulo men botaji albi halone inshallah taala tantu nim botano mbe tahala drame kunda lema drame kunda insem mari go tantu akun folo gole ya tale bari fode mbe mba drame hana la mari ba drame kan yuno ha girma dum bale ka koto e bata taxam mo hokkeme mo tan anim fulan wala fana resansitano wala fana nga menkeno fo hi tantule nin tambitano mbe tahala bajo kunda ani sano kunda lema hawle fanan tantu kala mo bayo ngole no meno bari karantai bayo ani sankumba ani mama lamini bayo Marseille wala fanan ngande ngamo bina ni sabasotono wala fanan ngakatale fo hi tantule alai nimbotano mbetala sawo kunda alai baba fo ha tantule alai madama sankungo ntata mba kontona na mankumo menke nyin koto korela saho kunda dinga fempe nabeji ahabe to hodimma o tata kanya mo binani ani worula na fulo men botaji abe fransija korla bataje nim botano hata hadan so kunda ala mari ba dan so fo hatantu ntam fansu kanju ntam fansu kwani ntam fansu fo hatantu ke batimina ndi ba ira pempe la site kan asenkidi asafo mbata inje abentate nyimbentate ali inkete keba menso ke ko hatantu miluzungolu hi konton katala be sita fama nimbotano mbetala dan so kunda mo honni woro iyo dan so kunda mo honni woro nimbotano ala ngatantro bela taha ngatantro la taha yede ngarma yede almami sani ko mo hola si antala ala halne mo jale beji mo tan anin kononto e hamen soto fara million bi lulu anin fara million bi woroni lulu wa keme sa wa bi na anin lulu ya hakatale Ibrahima kombi kontona Canada ngolu mbi kontona America ngolu kombi kontona nimbota no mota nin kono debatata nimbota no mbetala jali kunda
fala ka fo tata kamelien kasi hakutu ngadaje sarali nyoma jal kunda mo mo ni woro kamela hode dimma million tan nim fula jana wala dante ya hakatale alhamdulillah rabbil alamin o kono la ala sago nabi sago jama sago anila tegolu benta nim bota non tata mbe takala tage kunda ta baba simaha alhamdulillah rabbil alamin anim fan susilla wala khatto ko imbenam bedimma mo bilulu wala boti yaji mo bilulu faram million bilulu anin kili e hole sara adum bangale fanan keti male million bilulu nin kili e hala wol tantu talamu ala sago nabi sago alu sago awa ntebe se warine mbe se wari awa mbe nyakalindi ADC alamu intakalanya ni altala sonta ala khafu ADC mo hodien konte kembal la julo la so anin tilo ni altala sonta yimbe takala nyale mba menjo kilala dron wala keta ndokol la koti koma akoma mfonko yana question me évoquer jang bari ntase même fo ntur ADC mo hodien jang alantolo be hakilo nyini na alantolo be hakilo nyini na parce que information do be jang ise boja na ata koma badame alan ngono mbula nin kon ko ngake kilinti alan kana boy nyohon kotola aman kenyi ade menu be dinni menu be koma nga fo yenne nki hiraliye ADC la wol fanan ni ala sonta ni ala ha ni masaji korila lumenna ni wol fanan si nyokon fakam awambe korila dinga be kontona amusho ninke dinni ninke ba ndoke fanan be ja ba fodi mba kontona afana na folo regente ko na tara na réunion to a téléphone mbe Reims donc faydo voilà donc ntet ko mo jam fayala mbe sewari mbe nyagalindi mbe liongol kan konton nale ala babu no bati konton nyen bare fo ngasaji konton nale lion alhamdulillah rabbil alamin ha ndefa be jele mbe jele donc non ken hal non konta filo mal muta donc on se dangian sa fayala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh misilme jama babe kontonna ha ADC jama konton ha président du canton Alaimad Ba Njeminya Jambi le 25 ha président Bassa Bambo Savane canton Afrique be contrôle d'amtala na bureau ADC le la Guinée ni ha metan ADC ko ADC Korila Conakry tant abemo ADC kilinati a dénominateur commun mo ADC lati sigidula Kenya le hake président fula benna sigidula Kenya le hake chef d'antenne siamam benna non te bureau kilingalamu mbe nse jamol tantu nyaw nyandi na bureau mimbe Afrique mbe wolo tantu la parce que ko fato afato bayha muta ko mangole astafula wala hagole akungoliye wo mutafuti parce que bi hala ni afato muta ba sitila voilà itsa akungoli bitum godo mimbe bola jan godo bata madden jan 5 milliards 800 millions in devis fotanye mais mim bota Europe jan na trésorier fel sigini presque ni man fani afo 4 milliards et quelques bi bota janne wo be taala mo minu maji iha nyato bo hambungo lota haja na sija minna na tantro be sila wolo président Bassana la bo nsana sija ma khana président Madbama ani ala jama imbe liam bejan Reims bejan ren gal bata boya Marseille bata boja be senala hani dankun jang Grenoble mo lo dina khata kunu be benala akata benga min kono alon benga wotala nya madenta min kam majambi min kum fo be korra dinga bela halon na kafirin misiron lo damta mbe hamminto na débat kono dans la réunion kon la jan nga je brosser les données santé nganda la foje la même ma détail dit alba famu go attestation fengo minnata reçu minnata afoko bi na président mimbe jang ani na président mimbe Conakry wolu bentel wolu kanga wata si ñogomma ko hajulo banning na entrepreneur te haban few
président min be Afrique wa entraîneur ma nyininka bi dalube itani association nyinte ma misiro na koto kora dinga la godo min be noti la godo la tahala Afrique wa hatara wo maden dinga be président bulla wala que tu as un montant récolté en Guinée par ADC au tata ben 600 millions ma ba caméra la mo jafolo 600 millions 409 000 wala tumbe na président bullaje wala madenta bullaje o maden nga bullaje ay kanna bon alors que julo khaban ni na entrepreneur tema bon au kono là il y a ADC Europe montant total versé au groupe Balling au total que 565 millions 73 039 francs guinéens. Voilà ben ingénieur tema min saratama voilà montant total godo min tumbabula nanata ingénieur na décaissement bateau godo total abula 35 millions 335 961 francs guinéens. Voilà tout à Ataboulaji. ADC B la compte la bitum. Voilà. Bilungoto, alhamdulillah rabbil alamina, devi min duntambulla, ning ingénieur tema, jamion la koto, ala Ousmane Obata Bansarala. Voilà, au reçu Badja. Obata Bansarala. Après, madame est attaqué, parce que à Bela Wulta Walla, à terme le Tunjoti, 13 juin, Koha Bendula Kili, be ha godo sara hala nyon ka hanna jami'an la ban o godo do sita Afrique mata o detail di atona ta tuja atoto ta min be bulla jan korra dinga be halon ka be halali atare antenne be halon sile al minga 10 € le sara kila 10 € na tale hana si jambi atalla ADC la compte la sagoto haduna trésorier bulla o falambe signéring abelari jan ke balbe nya kotola kora dinga be jaw janni mbitugo e ana ko jami ngo batallo para mambante jami ngo fala me ballo la mok débat kini na fota jebi parce que molo ni mbota jambe sta ita fo anya mol kutal bongo bakutu bo hamin ça fait nya ala devi kono la mbata kura wala tapi mimbe la jami ngo kono la wonta depuis o kono de ni kora dinga min kilin fero se no tapi o sanne halaje à partir d'aujourd'hui si le pays ni nen tapi o manso to few association isa hakilimaya ibe tapi mo le minsa na halaji men kana tapi laje bide ni ngalaji tapi rouge eta la sumana hata na sina tapi mani fa dan tay seconde bleu le belaji ibana ila bleu le tibi avant donc habi kumo beno na ko radinga be tanto ha fo be en ko be fanangi sabari min fota mimma min kata minna jamion ko into mo medun arjana man faga mo me faga man faga kuna mangaje arjana janni be silaje fiya faga le fo fake alamu almasone alani voilà donc imeno duna association to amam foima fodo ha foima kulandi fodo ha foima fantoba fodo ha foima kumalaba fodo ha foima en tout cas fora kudo le foima donc ni be alayen comment ibo mususali mal ibo mususali mal voilà donc habi benonne comment on te jam fala on te kembule bitu iyo albata abata kontrandi ke ne la kontrandi ke butu alors là jalu be caisse nam parce que mal là ni 6 000 iyo mon parce que antela nya ko te jam donc tout est à n'importe quoi ah bari ita kumalale ne kumalale aba bay ta habe fosile 36 ma répète nje bibi godo min betu ta ko 13 janvier madengoto France Jean 36 137 € wa bisaba ni woro woro 136 000 voilà wa bisaba ni woro dasi keme voilà wala ben jigo to jambi ani 1000 € ben compte là compte ADC voilà compte là voilà habi wala mo ntele sila na question me min de babi bakitala ADC compte min be oje woni mbe halon ko compte min moti compte furi ngala mo fayda min to follow compte min jem bulita jem min na barala France Jean nga compte o freso nga fule
Non, parce que moi j'ai vu le libérer, le truc. On compte foulé. Voilà. Compte au foutale. Voilà. Ingénieur dun ko disele ko jani wat ke mambulo salam buri fenka yo o kolo la ingénieur parce que dans la structure ba nyamina ntolu sele sigi no sen sigi la nyogon dafe man si nyogon ma structure imbe ADC Paris ani ADC Guinée lebe synergie ninga goli mi madenja mais do ingénieur pour directement ça don président na bulla non ni o ha do ingénieur bulu ingénieur ha réussi ka ha voilà mbata nyogon masuto karusaba ingénieur wo ce rapport ke hana timbata baro ke hanja nta balunya han konti nyogon ou bien albata ndanyi nyogon na bodo konti min fota wala bata kamali ntolu ha afobi afo ko golo bata banni ingénieur tema o kuma kanga benni na président de la Guinée le tema bambo sisabani antenne ni ingénieur fanga tema nga kaito mi tasai reçu la muinti ingénieur la réussi inti ingénieur ni membulo benta goloma wala ta réussi muinti parce que wala ben tema ne ndolo za dunga bulu bato ata tamba marala adu ingénieur donc ni ku mimu ndolo senda lo atel wata ingénieur fanan septembre atel la donc certificat sile ingénieur ben ala wala nama mais administrativement ça c'est par écrit voilà na tele bula nyini ngala jalu ben ni tema koko inam voilà nga fa ya wota ha dunga bu e halanda ma fo ko bata dunga bu voilà wala signature lu beja. Mais le président ADC Guinée, Bambo Sisavani, elle a reçu la Mouinti, Minkata le 22 août 2021. Voilà. Jamie Banwato aussi là, au Manfo. Ni ingénieur a la rapport de l'Alem Mabitugu. Et yo, Nagolo et Masoto et Lunkari, Godintena le thème Mabitugu. Maintenant, chômage technique, Jamie Loto. Et bien, même chômage technique. Non, chômage technique. Ira kura baro ga dibul ira kura baro la janni waxte min fota watay nga baro dibul sen ko kar saba ira na bongolo etata kura kar fula kar kilin to min beje bol ma ko chômage technique wataje voilà donc atata kenya wonya ni betu to ke min fota nyen to bata kura wala voilà abe wato min mutarasi ni fota so la jama so fa fa jalba ma o ke harfula naja aw naja ma fon na be bulla aka be jabal sanin kontonna karamani jani so kunda awa mbe baraben kunna alhamdulillah bil amina hata da muto ha nabla be bi ngamento vraiment a ko tamita nyamen na tamita nyamen na aketa sewa quality ha benga menja koto ha na kiri nyamen ja koto ala faamu han benga menja koto ani na hakiri ani habunya men lakan vraiment amé danjono fanto ba ni hakke ba diningal ko diningal ba bu nyari ha place citoyen ha funi yo mes ha tari ningal laboratoire sur le fananko han siten dingirama ni siten dingirama be la meno idela amman duwa jamaa yan katel be se wari wo ya fem ninfo madaba dan soro ha kumen noya ha ala dindinya ala conseil principal matete kukuni na be kiri amadam ta adesema hata habra jani be korla bungolo to menna korla école la hata habla korla gabru la miningala hata ba conseil principal madaba dan so sentata ba conseil ala conseil be mbila yimbe hitulu la quoi donc kon la kusifa na kebi han binuto sewa ne dantala kabe jama tantula abdo jama ya do mala dan so na groupe be den adese jama ko be so khero la ani hajaru la sima jati kenda di be den ma jama nday ayta be kendo la ha akaro kenda te ko ngasi mama hakki ba sala mamadi dinga be wal sala mamadi ntente kumo janyala nte kumo janyala ni mohoy ma mohol wali nyumalo ma altala wali nyumalo nse barka bula folo korila dingo be muso ninke jamion ko into mais nte be nda magala jando dinela
dolo haje fo le sainde mais pour que hala kamali jami on godo bataban ku men ben nimba ingénieur te wolo joti abataban na sita la baro ma batan kum faga mais il be même entretien la continuité jami on bataba felenti alla jami on felenti jami on dunta dugo ma sambungole fusi man lagi ne bungol betinya ha be vango fo entretien mentama il faut penser à ADCE alors à notre time il faut penser la nacelle. Ah voilà merci et la nacelle ko la programme kono asen nafa se si nyolo nafa ba ni danzo kunangol hajo tata bulama menna sambungo makula umbenna sambungo tobenna nzavo danzo kunangol yen alube nyoko ne sarala isatra ugodo surtout ADCE gasama kunangol bas etala mo bara sambungo makula ale babura mo biya sambungo makula wi be santo tobenna fu dunga tara été lolu nyini ani échafaudage ni obe ADCE bulu korila aussi c'est une petite entreprise aseno godi do la duna ADCE ma asemo godo nafa ase jami on entretenu à côté on a santo ase do kuta fananda fa ase godo la duma na premier point mo la do lutaka afula nyoro koni nkora ngo ku ha do soto jang organisation be association be bulu jang mais nyabo ta gasa makunna ngolu ta fe baki nya kori la gasa makunna ngolu ta fe nyadi ni ngubula ta sai ja hango ni ko konga godo made jami ngoro menja na ba almo ta kala nyato koni abena la la fulale manda ja ala parce que ba mba fara ngo jami ngo bataba ngodi makani muindi nzen ko to tifi tafa mais house ala house ba fo fana karo go stage la pourquoi ni ko do ensay pour ka nga entreprise yele asa fo ko din teji alta la ga fen fulal la mo hoto yinto be se la fayle fen fula peti jom moti hakilo ani sembo yinto do de fusiti alumbo la hakilo la yarana o fundu malu belen tema akarana lu ben tema alon la lu ben tema parce que sini ngo nyasi golum ah Ousmane Nabi lulutibi ala babura Nabi luluti sini daraga zama kunango ala Nabi luluti sini isatara mbata kudo nyasi ni ko ja ango yembi ngagodo made ninkari banta nga fengo fa agadi bobe da nasilo tole mangasi amanjele nganda magala la marché to lo marché ta créé ala sani felente alun kana godo la ko ni mo hobanta de mbolo to ala taala ta mo sababa inyohonna kesi kono to kulunyata qu'est-ce qu'on a to kulunyata parce que mam pensé ko ala taala se no mo fula banna ase no mo sababa banna ase no atula mam mo fana na bang e batame mais même be da ta basima balia mais be sila kilina ka lahira tawo o kente bayilo wo kono la alu ADC be inela la ADC de France kora dinkilin ni ala taala la kiliro tata si même on kana fo don ko ama kono ndoke kora fusi ni ko sa ko danso ko nambatalo ala ma di ba la infaso aw suba wole beje aw suba ni ma di ba 150 euros la na sai immédiatement bon ketalume sa trambatolo sa tra do metoro mais ni ngolo ko ngamade ko ni ku tata même masoto abe fengela be tagere lambulle na idée do le moti hame ni ngembe kavula joma bay sa faire la ni lonna godo du do bata soto c'est non les entreprises yella de antede ko entreprise me do si la entreprise men je godo tala boki ani 1000 euros le tata men yana boki ni mini beta 1000 euros tu vas boki oui il est allé avec 1000 euros et ça bébé de le SMB. Voilà. C'est pas à faux. Voilà. Voisini. Et bah t'as vous avez bien attendu la Guinée comme clochard. Il n'y a même pas la nuit. Allah sago, Annabi sago, Allah sago. Amasi into kofon be ramade. Hana ide yuma inuta. Même mon allemand misani karogo staja mena konti koti. Français lolra, ça c'est l'état français. Aucune association n'a droit d'ouvrir un compte en France. Ça, c'est fini. Le Coraton vote là. Mais nous avons dit Sani, associé ONG, même Bentaboulou, ça fait plus de 18 ans.
nata almami sani to la ja ta fenge parce que alu se la men ke sani la lume o la kente la ayo yo wala mba to nyala ni ngoro dun tanta bulu yani mbala sagila be ko le ala abe silo be korlale tuma do ise sa vocal mamo diol konte voilà silen nata fo mais ala ijoléa ni ala ma di batrambe je folo sang tibabu dugu ejang service lu belije service jomo sani to be jamen tel ga laje pour ka ke kumoti e batame mais nalo ADCE akaito be jang idumba di ban compte yele la lui mais je peux considérer une sorte attestation que le préfecture que ADCE mais avant de le rappeler peut être un allié mais ça 30 boulot tal la godoto o ma démarrer comment hein io sa do na dun tambu nyol man ngom tato nalbe non pour que haje la guerre silen pour que ça vous ça ADCE même be Paris moi mon association nord amicale sud Bokeh et comment le représentant de ADCE a fait on a droit le mot ça c'est la fusion voilà mais c'est le mot fusion aussi mais attends je termine mais j'ai des projets en cours OK nga kumo voilà nga fa jama tema nga fa le sani alu khajo le be fengola alu no ta futila ke nde magala la alu khajo ko kurata do mais ni commission européenne tagata fendi malume bon wo ndele tamude atolu tante ADC tante voilà ni projet tagata fe mendima alu tante de una do tagata dante ka mais j'aurais 20%. Pardon, volontiers. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, BG. Alassao, ADCE, antenne de Rouen, mais Rouen Morobe Contona, antenne chef Rouen, antenne Le Munti, Ratal Mami Sanima, Katarben Namusol Nindingoluma, et si ça rentre là, il baisse le canton, il a qui là Le Munti. Alors à Baramenke, ADCE bata contrandi kema, albunya be oloto. Kaluha dalsi tanka kilimo membula, jamion la koto, queen jamion lola, la godo, bia alubunya muse wala wala, kui bata wala godo besara, jamion lola la godinta lula. Wole beja alasawa anabisago alusago. Pour terminer, Toubango luka kande fusinding, ni ratanka bulato. Sénégal la ratara jela adara so adoyata nyawonyandi ala ma ke lien samu watisini alikiyama ala sawa nabi sago misil me jama sago wala be je habula al fundola wala mu wassalam jama muso ninke kora dingalu fondinke ninke bambal be kontonna ntelemo khasuba fofana trésorier ADCE Paris bi mu lumbaleti be adressé la na adiram be ma ADCE mo be muso ninke ke kunda muskunda albeni wali mbal féliciter la mon camarade hafo bi nga contrat men signé 2013 en 2014 hata chapiteau ma ana bulanna mosquée bala altala batam madima hakilo bata signé homma mata kulto tam hakilo la mata kura compte bata solde e kon na conseiller sa gita jammema bi 565 millions 73 039 francs guinéens au lieu de Tourini baling tema na entrepreneur ban na mosquée a chiffré ta mbajela la mosquée chiffré ta 5 milliards 800 millions 408 687 à coût global le joti koro jamian donc au godo asrata nga coût global men sera ingénieurement wala benta au lieu de 5 milliards 800 millions 408 687 kora ADCE ha godo men sera wala benta 5 milliards 902 956 187 francs guinéens donc différence mais tout à dire 102 547 nous rajouter 5 milliards 800 millions in halakamali 5 milliards 902 956 187 ou bien alkoton ni ingénieur kan la fo ñokon donc mebi jam maintenant
mbatan na compte soldé na contrat compte bata soldé ni ingénieur tema maintenant contrat au contrat a follow beje a temo beje a la banga beje mbenta même ni ingénieur a gudi ko kenya ma debi man bata wo ban alhamdulillah rabbil alamin ingénieur fanan a nyamu men na bitugo nyamu men kele bitugo mfana nyino ne makorondi donc korra jama nyamu lonna barnon a manfo ha fo konto jana kura godo in solde l'ingénieur ma versement na ko sidina ko jami ngo dabele la mo holi be kenyeri alukana kenye bun sifa na loti bulla e ha dam ta hi kurata normalement inyam muini ingénieur de risiki ala hakilo di nyoma ngena la berale fana maten sile ni ingénieur ben sigilale ata président majam ana bulan na coordinateur Europe Afrique là même mo ale saniti ata bulan tendina ata bulan vice président na ata bulan na sage là ale baba ni ingénieur be kumalale ala ko tonga dula kilimfo a hambe minto bungo asabi be dunna bulutu majoma nimbenta wo fanamma ngo fanan long insalla long habi islam jara a ben à disposition nse kata ko fanan la jama fundo la mais kora jama même fo l'alien altara batan dima mbata godo mbe nyini mon fi linta man ben namta lu menna ko seno godo mbanaten par tebe ben kan ala hake ani nyogon heno barbaro be turim bulla de mumbe turi ala halan ko kora musate baleti ni jami on krata lola jami si ba ngalo sate kono silante kiri ala halan ko projet bata simma fo asilo to ben jani jami on inauguration be programmé là fossé be tracé ni dalete de belala dalete lo khalla asilo to ben ha parking to ben mo be na jami on inauguré dula ul fan be gari la jambenna donc adu possibilité ben nyenne nse o bekele no o kono la bureau habi walu ben tolo bulla de parce que nyina la hakilo fanantala be projet lancé la le yimbe asimba appel d'offre le kala président batafo na korra silo à lotissement be kala le même be appel d'offre le kala même mendi société o société na ko sansila to bangala mbi be kilale be ila prix la era na ha korra to tama hata fata kulundinga na hang nya konkorne ko ngoto ha be tama asilo be tama ha la devike nse no silo walla nyinela korra fosil zona be tracé la adalet la ha la montant fo ni wulta mbedele le dilima ni 3 mois le mu ibe hake ni kurata après ngana nga depuis manqué ni nga depuis manqué mais nga dinna ngota donc hakilo kenya la joti ni ngota na contrôler les travaux fananta même les travaux suivis là parce que faut alonner na baro menke si c'est solide si c'est pas solide on le godi sera la même mais contrôle de travaux le ba apprécier là donc ala la ko fana be mutarim bulla sa te fana me benno ni silonte kiri a me benno ni woto gare lante kiri ni jama ba denta woto be gare la jamena fa non be to benne donc fali nga non be to benne donc habi ala halon ha ko walu be bulla bibi nga godo men collecté jang conseiller bata fo sai men jembulla jambi nga godo men collecté bi benga kan 36 137 euros 1000 euros ben bulu na compte là au devise mal ben bulla jang wonten na godo le même Afrique donc bibi kora dinga lo alin sanon bulu lo ala ngalta la tantor babe nyambi muskunda ke kunda mais alunga hakilo le yaram bitugun habi walo be turin bulde tapi ko be turin bar wo be ni ingénieur be kuma la le folo de mais avant mo fi en folo tapi sande be hila ja folo ni ingénieur kumata ingénieur konye nte be nyalla baro be banne datlema ngolon nsani ninka tapi moli jo mambe lala il a décoration par rapport à ça na wo fonye wotumo nsana appel lancé parce que association de l'be preli men be madi mana tapi koto akasia donc ni mensa no menna nsana wo fanam fo baro kilim me fo no folo
fo ko ko ngala habo folo ni jami ngala tan disposition nsa faliye jami be inauguré to men na fana ntolu baro le bemma alfa le bembulu lolu bo la tekela be hi tenku ala annabi mo fu kana fo ko mois de juin 2022 abe yele la fu imam fa to folo donc wala mo alasago annabi sago alsago wala alfundo la mbal be kontonna mbal be féliciter ADC to wala wala mo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh o batabe almamo fana na mobile kon sana o fana nyaani no to ala Ousmane hambi mbemen la trésorier la kumo kan ali sabarike hambi mbemen la trésorier la kumo kan nga contrôle kele ja ko la dinga be konton bari musudu be mbul la ja e sa fo muso meno mako groupe génération fo holu fanan konton hi tantu et la présidente de mo na musa holeti e bati saranna na e nana ba fanan bato le man najabu be deji e namra fanan belato awa menna musolu kontonna groupe génération e bati saranna ko hala si ADC ma nyimbiasi boro siati bulla bal koni alta la sonta nin jamion dayelo be kela kon si kun kangame donc hola jama fundo la o fanan ko la a groupe capitaliste du konton même président mo Khalifa Sahoti mbe Khalifa Saho konton na ana la jama ala sa ko nabi sa gois ala sa ko nabi sa go jama sago groupe capitaliste Khalifa Saho kom banna la jama konton na nim botano mbe groupe Badruddin konton na groupe Badruddin o fanana président Sankumba Saho lemu groupe Badruddin o fana baydo mo kendo do ne beje bay be mbasa ni be bejele mo malamini sawo ne be bejele mbi konton na awa e fanana président Moussa Nkumba Saho liti Sankumba dingo komba konton na na jama be mbe groupe Salihina fana konton na anin groupe Salimia nyin groupe nanoy nyin be ADC bulla bari groupe memu italayi e ha groupe be si de e ha katale awa 2020 le 11 janvier e ha kukele awa nyin biasi groupe Salimia nin groupe Salihina e fana nyi fama tarale ko hayamfa ni alta la sonta jami ndayelo ki fanansi inganne to ita donc o dingirale mu hala jama sagoto wala musallala muhammadi awa habi jama si hakotu bi mu se walungolati bon émotion fana be keri nge kubale kunnaja ni ta fanga hala saha hata kumo nyimfota dala hata wolungoma hana bulanje bi mimma ni hakora dingolu tahamanya la saha anin kanuntelu isala ko duwa jay balamu inana hafitina mentema inana ha me ko godo do mutale mbe min fola jamen lola beye conseil la munti jamen lola beye nimmo ho hanga neta alaye kibe jamen lola ya gere ya kesebato ni hake ibati la sate kunawdi dolo ala hido talenye dolo hake dolo make nga wala nga impliquer les jamen ko into munna corrida sate ko corrida to min be corrida la depuis c'est autour jamano la sana konto la man sata samina fenge jara Traoré atata dingira folo mi wala mu korati wo mu kubalati manso min bota corrida ministre wo konti hasia fonctionnaire international min bota corrida ina be na président ni late ni be la ginete na secrétaire ino na conseiller ino ni be mu ministre lati voilà wa kana fallullahi ala nasi aziman walakin aksara an-nas la yashkuruna atala la fi samantia asabu malaki hada maningoma bari mo hosia manteji min sa atala ne mo jansa alin sa atala la ne mo jansa ala jami'an wuluda anin karam bungolula
ani left hand la ani silo la alhamdulillah rabbil alamin godo ni ha fo mi nyala ni aje mo golfon se kawa godo ni ha fo nyala asembo se bunye bara ala la hasiya ubeti ntoli be juturu ne nyima godo imma ala koto mbe juturu ne ma nake hari ha miliyar tandu ala la bungoto ya matinale est-ce que na fulu beje min ngasiya wuti na fulun teje min ngasiya wuti korra dingodu mbe min fola beye ali nga ben nga kukili muta ni nga kukili muta mbe ko di fusima mbari muso be jang hana dan bate awa hana dan bate mba kelen na jal muso ADC jal muso tilumena wolungo dolo labe ngobe sali konola fo ben kanto le fo joma wolungo mbe tata jele wolungo le nga nome president na dinyo kono hata wolungo habi abe wakaliri sa inte ila godo min jara dan tege jang mo yilin toma million tan dim fula ko jal kunda so sara sai bari ma je barako sahabi la dogon nan te korida wala hatulan nabengo wala hadinna nim benta khabila dogon nan te korida ira khabila wala saha ise dinken do taraji ise mo honyima taraji ise jusuma taraji donc nim benta mbata uti soto hadunia mone mbe baro wokela mbata baro mone parce que njesi njamin nabi godo min to jana tumbulu ni hawla saha wasa do so le nyinina ala ko ila jamion ko aseno kuminga salamba a wasia awa wumbe barkoreti na jahita fanga tantu ni aje ntolije kuma kamera labi ninga mira sanjita na kenjan kallale ka binyin ko damtata har birki dinkiringo masiki mpanye nsen kali ngan kalile ntene ala essensi almune mana gafar kalai ahi kalle kante birki dinkirin sigira ko fanni jame o mamba mbana biya pare fodo mbana ngan kalle ko fanni jame o mamba ngo me birki dinkirin wasike billahi wallahi ta'ala mbe ala essensi sawde donc mbe almune ma gafar mba dimbal konton na jam mbe duala fale min sene mani gafar kalai iyo ibata famu saya wala korto tatema bare nemo baye parce que habara min ken koto a hajusu min bulan kon la woju so se mwabo wala je continue ka awa ngaku kilim voye mbulo bi kam bati ken na journaliste nti bulala parce que ni bele tembitu kun do la projet fana projet international la mu fiti fatan tato chiffre abe chiffre le fana ni himira sa idita halon konte se bula min vola godo sara awa wo bi godo do dan teketal jambi depuis awa janvier 11 janvier 2020 wo godo ila maraba ita usmar modoti e hawo dan tegela jambi wo sarata depuis otumo asa na sego sago na alfalo halimania wa ADC ni la duaja bodo le mwinti e haduanye fal min sabaraka kento a musolu bembulu ke kunda afunin ke kunda alfa min bembula ibe alaleye ibebe jeto siri imi nyama jigi mo ofusima donc asa no sego sago ninse kuma soto mbemo hodantal kontonna wo mo holu ko langan titi afala dole bata fatu karamba ma sembe ndata la nyina ta na konto hanta sibo korila tola hata na konto ana kasta awa mbe duala afala min sene man ngafar kelay wo kola mbe alati den kesan ko kontonna habara bake na ninkoto wo kola bambo sansia mba kontonna ruang ani ruwan jama be alay na mu hausu alay na mu shehu ruwan awa alay ta tubintu karamba alo tamfe awa na campagne gele sa be kibe ibe jam sigiri ibe korila jamion dayule na makorande awa alay kharaba balaminia hibe kontani tuba be mi be madano hajanga di konte binjerenio minaja wala kunisa mono ntoma malamini kunisa be afrikite awa hajanga di me banga atantula hari ni nambe ndingo afriki bango to awa papa mo kila bango nga taraji nga itala lenko mo holemo hasina be angaziri ala biya naka ala de biya dati mafalinde ko fo jami ngo nono hakanya aho kele sapito nono ketanya o ko la jami ngo fana nono ketanya awa atala sene di moma mbe kabilo fana mbe kontonna kabilo lun sentimina dia mbatalo nkori la fango nyamu tamala nyaminda awa asa no sego sego nindata nyine mo min tokola isa lon ko hakilo le mo ala go se bati to fo manyine la kola
awa anin korla dingol be mbemba silla anin to bay mo na min danso awa ila journaliste do ani di muso nene mba konto na ni nana awa meno nyina lo na kola na cameraman lo miti anin nake awa karamba awa abe lori so ni tilo awa mbibe konto na ani bana masori awa wadingira lemo Soufiane min jasigiri mbatantula Soufiane dambati gestul ketan ne inkoto billahi wa gestul samu markede fa su kanu tente kiya miliari bo fa su kanu min ta gesti inga neita Soufiane mankende ntulube hamera la jangarula ahilo ha 500 euros sara ko habula na jame oto est-ce que hakili ma se tulungo do la ni hakilo bi ko kon le ini ala Soufiane sifa godi mimbo ite se ini ala se tulungo la muskunda fana isi olu madansai mbaba Aminata kontona na le 13 ni a coup d'envoi haja Aminata meno anado ho bayin kadjatu e ha mo beshi e fa lusi hina lusi donc muso tarata e développement jumanti muso mantra minto donc mbar muso hana sana auto laba wodingera mbata se wayla mbata nyahalida bi seno le kumala bi momo himanyininka iseno le jabila kumimbe bulari wodingera wolemo habi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marinke fango ala ita tambemba mbaba fango kanunte atero jabe kasama wajigi ya kilungo mbedu wala ala mo takalanya kila horomoto dindin siyama mamfalombi ala kaseto etala ka ala jeta be batalo mbodu waliye kuma dantente da komo ko dogo yala isi bori wolema bari bunyala isi lawo kotole ntani na dogo ya e ka korila jali muso be la sagale aba kan ka fuima o man ke kontam bita dolu lale o kunte ala ko tunyi de ma surutu wolungolu to campagne la bantolu nen sate siyama mo ko de bake kan dugo yin kono e xame ako jige siyama fangala buli tawma surutu nim fasu kano gadiye fen din sanon taganya ibelo la wasilo la irina ni du falu taraf sele menka ibo da falale alunga nimbi tema aske khatanta mama lolu mama jakabilo khata na bintu nyem fanga manje menya bi ala imadi bala muso tabiru ana tatalu ana hakilungalo tata mama lu e mamme kenyun ko to wonte kere anin namilu ataka Aminata luma e batame donc ni ko ngalo yimbe madan talabi saho seyele kuma dan tentolula nta malo ko yin seketenti ni takata kwarila mbejula kunda ngolu yale ni menga jalo kunda menjuru mo be kwarila ni menga foko jati golu walula kanyunu ke baraka sate men ninto lali falu asuwase hataka sigije mbo barako lala wolu ya ala mane mo silima musukunda ke kunda mbe clôture le tobi godo ke remboursement ere somanto le jeli kunda fana manto koma Dieu merci aba mbe ole duwala ala malume la nyato kila horomoto ala kana lukuri wala muntala kumoti ba mo kholibe presse le bebe tagala dula jango wala ka kennata khana lambarin ke luka surutun tani mbarin ke kanjura anin suragata fana nga campagne siyaman ke woto dolu be ka kele barin tani to lu mo sabu ngan lo dula le jati e game ambodu wale fana nya ala ma kelam beyen sima yani kende yati tata mbemba aba ini la jeli ba ala ma barako dunni to ndinke batake mokoti ala ma kali yan seni kende yati bilumba horomoto nani mfa horomoto bole musallam ali sabar nga damta awa bar nga lo hambe albata kel la harfo la menje réunion dula la tay korila jamen ko ADC inati nyogonje goduto mi nabe turi ni ingénieur tema ko hana hanale nyogonka awa hasara ala ko fo jamen sono le banda nyaminna e bata harfo siama fo ko mi aljana nyaminna sila dimba al fanam bijan wala fanam ba fe ha danya fula fa ko to se o min bila ni nyakhale min bila fi so yita nyaminna awa nanta ta bijan abe bola fo luma hana tari ko to jan awa alse tulla fanan na duwa min baya ni sewo min baya fanan soyita wassalam yo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin
alhamdulillah rabbil alamina alhamdulillah rabbil alamina tanto e manso ye wahidu manso mi ngabi tanna insala na la kila tanto ala kilim bagayala ana la hinantu nyala ana la mansabayala ale usmani jabi hita fanga folo tanto hi tanto ile muslima ya kanola ani ile muslima ya fasola hawa khakorila ngalu hi tanto hi wali nyimalo hi faso kanu hi faso kanu amuso na ke hi faso kanu ale usmani khatani ko mutatalume hana bulabila alhamdulillah rabbil alamin ibata do kata ibata do gele bare fanna ke fanna bara e hola bara mbi tantula wali nyimala mbi tantule faso la kanola almusi janganin kende adilima almu mele jamalu bulu almu mele jama bulu almi la kisla almi la tangala almi hijabula jamano hero alma keliye jamano albalaw almi kislama ihala so alamu ila allahumma so haki yusufu lokun nadiyati hiso dunya hiso alkiyama ha nemo le singulu bagoluma milbe nemo so ha nemo le sima haki yan arjannati hamed wali koma kila horomo na barko ntol kuman tembulu la mbe sewari na doron ni haje mbe danya fulo en fola mbe sewari lale parce que kafi ga muta fitina manke gergere manke kunda bebi inoku keli hila lonno itale ha ita fana ki faso gadiye ha ita ki faso gadiye hila lonno itale ni ga nyininka danya fulo nyima mbe ne fola hambayin lutantu mbayin babure ma fimma aje bola fo marsay halatu nyulu fananka alamu isarala hadua ko dilangalu ye ale usmani jabi godi ma de ngambandi de bari sa ala nala kila tanto man si adama mba o min boje o fanan kola hay message la si kunu sangoluma min tambi tajambi ita fanga mo kilati iso la si khifa so kanu misido ni hamuta ala bunga la halaba hake ale hake annabi hake Allah kila sallam wala beje hanni musafa wassalam Selite mogo ke la silame Afrika ke muminie Yaga bola ni saraka bola lu ayename Beninga ningele kiti tokiyama Filanka foya manyi silama yaro Sali mama le wolu sarala amoga minu ye kolonse na gradi alama iri duru na fate banna la wolo mama le wolu sarala ni moga minye misiri lo dunia soya okadi forobala ala li sarala
keselila yehina ya timelula alate ya faima fama alate ya faima mogominu ye falato la kasila alate ya faima dunya alate ya faima fama alate ya faima fanta falani ya timela kasila fama alate ya faima dunya ani usmani jabi jabi da sama jabi kareche ani alaji marama sangu sangu mana teme fanyo ko sangu were nitara lagine bambo sisawane jamalu nyabal saja adise jamalu mokolu lalana ya laniro sawane isiri jabi jamadula nalula edana ya mogoye ose jamaluna na ya baula emba jabi ni bema suare a jamalu ni bela na ya mogoye farima amogolo musufariba dola jama jagabi anima jabi jamala lana ya dolana ro Maria mada magate Olu yelana ya moe Aminata yelana ya moe Ani Aminata jabi ni anada magate Amolu jamadulana la Aja mama sawane salimia mo bela nila jamala lana ya tela bero grupo salimia ala malu sola si jani kolabana grupo nouvelle génération olu la fere sira nyomale na musago ira bagasa ko ni sona magasi aludua
Mamadu Lamini kike min directeur ye lagine kono o kera jigi mi ma o jigi matiya de fulangana jaba sima imalo saiba yo Mamadu Lamini sawane ani famara jabi jabi kasama jabi karenji more ni kala kakela yi kafala e fasu bali mama e bakutu sawane haja jena gada kutubo janna ya tara kala societe blika kamisirilo ala e okera jigi mima o jigi batia sababu nyamadu soromandile sanguba sababu ma ka association sigi amiri para mo jona Musole aja fatu ila bagasa kole alisona magazi akoni kera silama eka keselila yehina fantanula koni kera silama eka keselila yehina ya tumelula alate ya faima ha fama alate ya faima Mogominu nye falato la kasila Alate ya faima dunia Alate ya faima Hafama alate ya faima Fanta falani ya timela kasila Fama alate ya faima dunia Loko beye sali wala wili ni jigi mima fama ala kano jigi tinya Masa melekalu da masa fula te fala kele ni miri na nyama kimiri segi nyama la ila subhanallah Yala saya mana naima ni ba salikoma ile fonctionnaire lady saya mana naima ni ba salikoma ile nafolo tigi lady saya mana naima ibeni misa